आज आम सेलिब्रेट करूँ रज जोटा कि आम सब नारी मान गोटे बहुत खुशी सेलिब्रेशन बहुत सारा पिठा पना हुए से मंटा पिठा काकरा पिठा छेना पोड़ जोटा कि हमर माने most पूरा favorite फेमस and my very favorite वुमनहुड टा आस्ते आस्ते कौन हो गोटे कर्स पलटि गलानी हमर मदर अर्थ टाइम reusable period panties which can be used up to 2 years 2 वर्ष जदि आपण pads न यूज करछंती आपण बहुत माने क्लाइमेट क्राइसिस रे हेल्प करूछंती pads 500 वर्ष लागे डिकम्पोज राइट पीरियड्स टा कोन काई की व्हाट इज इट हां कारण बहुत सारा पीरियड नीड्स भी अछि exactly the youth today they are very conscious they know what is right what is wrong and they are very much into preserving the planet for us आमे नाको जेमती सफा करूछु छेप पकोछु रास्ता रे हमको खराब लागुनी बट पैड और पीरियड रिलेटेड समथिंग खराब लागी जाउछि boys asking us questions many a times can my mama use it अच्छा can my sister use it सेटा आपनकर यूरोका मोमेंट थिला yes that was our eureka moment जेतबेले R&D चली थिला रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपण 100 डिफरेंट वुमेन मानको आपनकर प्रोडक्ट देथिले यूज करिया तो ता भितरु आपनकर सक्सेस रेट केते थिला माने केते पॉजिटिव रिस्पांस थिला केते नेगेटिव रिस्पांस ए जो रियूजेबल पीरियड पैंटीज आसुची एटा नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन तुलना रे केते अधिक अब्जॉर्प्शन दोची किंबा केते अधिक समय पर्यंत अब्जॉर्प्शन टाको रिटेन करि पारुची मु काली ही गोटे आर्टिकल देखुथिली जोठी 7800 किलोटन्स ऑफ क्लोथ्स हमर लैंडफिल्स रे पहुंचे प्रति वर्ष आपण को हिसाब रे सस्टेनेबिलिटी माने को सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी इज लिविंग अ लाइफ where you're using products and you're making sure कि एपिसोड स्टार्ट करबा पूर्व मोर गोटे पर्सनल मेसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आपण माने आम चैनल विजडम ऑफ ओडिशा को सब्सक्राइब करंतु ताहेले ही आमे माने नुआ नुआ आ वैल्यूएबल गेस्ट मानको आपण मानक सामना को आनी परिबो आ आपनकर सब्सक्रिप्शन ही सेटा हमकु अचीव करिबारे हेल्प करिवो आ हमकु उत्साह दबो धन्यवाद जय जगन्नाथ रजर बहुत बहुत अभिनंदन आपण समस्त मानकु अच्छा कहतु तो रज कहीं आम पालन करती आ कहा पाई पालन करती रज इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग वुमनहुड प्यूबर्टी प्यूबर्टी जे कि गोटे नुआ लाइफ को धरापृष्ठ आने की हेल्प करे किंतु सेही प्यूबर्टी जे आम मदर अर्थ पई गोटे कर्स हो सेटा कौन आपन केवल चिंता कर पारछंती प्यूबर्टी पई जो प्रोडक्ट्स आम सो फार यूज करि आसुछु जेमती पैड्स एंड एवरीथिंग ताको डिस्पोज करबा भी गोटे प्रॉब्लम आ डिकम्पोज हेबारे भी सी इयर्स एंड इयर्स लागि जाए जोटा कि मदर अर्थ पई एबे गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हे गलानी किंतु गोटे खुशीर खबर एया कि बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स एबे आगु को आछंती जो माने कि मदर अर्थ रे प्रॉब्लम सबू को सजाड़िबा पई कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूछंती टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ आ सेमती किछि एंटरप्रेन्योर्स को मध्यरु जणे आम संगे आज उपस्थित अछंती विजडम ऑफ ओडिशा रो सेट रे पल्लवी बहुत बहुत स्वागत हमरो विजडम ऑफ ओडिशा रो प्लेटफॉर्म को Thank you, Lopa. Thank you so much for inviting me. Jai Jagannath to all your audience. तो पल्लवी सबुठु प्रथमे मते कहंतु कि आज आमे सेलिब्रेट करूछु रज Yes. जोटा कि आम सब नारी मानन पई कि गोटे बहुत खुशीर सेलिब्रेशन Yes. तो आपनकर सेमती किछि चाइल्डहुड मेमोरीज अछि सो फार रज को नेकी बहुत मेमोरीज अच्छी आमे जब सान थिलु जेजेमा जेजे बापा यूज टू मेक श्योर दैट आमे सब झियो माने घर झियो माने आमे सेलिब्रेट करिबु रज चप्पल पिंधि माने आखि खोल आमे गोटे दिन आगुरु सब कजिन्स आसी जाउथिला हम घर को हमर एंसेस्ट्रल होम थिला आगुरु सो ऑल द कजिन्स यूज टू कम होम राति रे आमे सोइबु सखाळे आमे उठिबु समस्त को चप्पल लाइन रे रखा हिथिबा सखाळे उठी कि आमे चप्पल फर्स्ट पिंधिबार हि अछि दैट ग्रैंडमदर यूज टू मेक श्योर ओके एंड देन अळता लगेइबा पाना खाइबा बाहर को जिबे खाली पादरे आमे जमा जिबुनी बाहर को एंड देन माने हम पृथ्वी के कष्ट न हो कष्ट न सेटा ही हो। हम Yes, grandparents used to say आउ अड़ता लगेइबा दैट वाज अ नेचुरल जिंस बहुत बढ़िया लागुथिला अड़ता लगेइबो गोड़रे मो आमे समस्त एक दूसरे रो गोड़रे लगौथिलु
एंड फुल लगेबू मुंड चुटिरे। चुटिरे दौड़ीरे खेलिबू आमर विराट बड़ गोटे पिजुड़ी गछ थिला ठीक आंगन मझिरे थिला सो पूरा गोल रे आमे दौड़ी बंधा हो जाए एंड आमे समस्ते माने स्विंग करूथबू सो बहुत मेमोरीज अच्छे एमती चाइल्डहुड बहुत सारा पिठा पड़ा हुए पिठा तो माने सजबाज पान तो माने फुल ऑन नुआ ड्रेसेस हाँ। सबू माने समस्ते गिफ्ट करिवे नुआ ड्रेसेस किछि ना किछि पाउंजी कि एमती सब जिनस भी पिंधिबू से दिन 3 days खंडे आमे पिंधि की बुलिबू छम छम होतबू so yeah सेटा बहुत बढ़िया लागुथिला as children we have I have had some very amazing memories all thanks to my grandparents they had a very protective yet a very liberating environment for us so it is lots of memories आमे माने जेतबे छोट थिलु माने मु मो गाँ कथा कहूची आम जेजमा से कौन करंती ना आपण जेमती कहिले ना कि चप्पल तैयार करके रखती हाँ आम ओडिया कल्चर रे कौन हुए ना से जो कदली पट्टा सब आसे हाँ ताक माने हम नॉर्मल स्लीपर नहीं कदली पट्टा रे हम पे स्लीपर्स बना बना जाए जाए। स्पेसिफिकली yes तापरे अल्टा लगेबू से चप्पल पिंधि की ही आमे बाहर को बाहरिबू नुआ ड्रेस पिंधिबू सब कुमकुम लगा हबो मुंडरे Yes. जेतिक जाक डिजाइनर सब माने हेयर स्टाइल्स हाँ। कराबो फुल लगा हबो तापरे से दिन खाइबा पई कि किछि रोक टोक नथा ना। जत्ते मीठा जत्ते पिठा पना जा सब खाओ खाए छो ना, खाओ सब खाओ आराम से yes बहुत सारा पिठा पना हुए सेतबेले मंडा पिठा काकरा Yes. पिठा छेना पोड़ जोटा कि हमरो माने most पूरा favorite फेमस yeah and my very favorite it's almost like cheesecake Indian cheesecake ଅଛି ସେଇଟା एग्जैक्टली तो बहुत सारा जिनस माने बहुत खुशी लागे yes सेतबेले yes कि दिन सारा पिठा खिया जाता है yes जो ଦିନ ମାନେ ସାରା ବି- ଲୋକ ବି ଆସୁଥାନ୍ତି हाँ रिलेटिव सब घर relatives ଆସିବେ friends ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ and ଆମର ଯେହେତୁ ancestral ଘର ଥିଲା ତ everybody used to do all the ମାନେ ceremonies କି କିଛି ବି celebration ହବ ମାନେ ପୁରୁଣା ଘରେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ହବ so that's how it was सेम विथ अस एज वेल हमर जो माने पुरखों का घर जो कहते हाँ। पुराना घर हमर yes सेठी ही आमे सब सेलिब्रेट करू सब रिलेटिव सेठी को ही आसंती yes तो माने सेतबेले कुकिंग भी हुए बहुत बड़ बड़ मसला, बासन रे, सब हाँ। बहुत बड़ बड़ वेसल जोड़ा थाए ना exactly ताकू यूज करके रोसई करा हबो गोटे जगह आ समस्ते बसिकी बसिकी खाइबे हाँ माने एते खुशी लागे समस्ते मिसी की से जो टुगेदरनेस टा ना माने इट वाज रियली चेरिशेबल very very nice तो समस्ते जाइकी मिसिकी दौड़ी रे से सब बाउंस लगे कि ताकू बहुत बढ़िया दौड़ी बनेइबे yes तापरे सांगरे मिसिकी ताश खेलंती yes लूडो yes खेलंती हाँ पान खाती जोटा कि पानटा, यूजुअली exactly. नॉर्मल डेज जो माने भी खाती से दिन किंतु मस्त ମିଠା ପାନ ତ ଆମେ 5-6ଟା ତ ଏମିତି ଖାଇ ଦଉଥିଲୁ ଜଣା ବି ପଡୁନଥିଲା बहुत सारा मेमोरीज मोर भी अच्छी आज पर्यंत माने जोटा कि आमे आज पर्यंत चेरिश करूछु yes आउ एबे तो से मौका मिलुनी तो मु भाबिली कि आपन को डाकी कि एटलीस्ट किछटा मेमोरी रिफ्रेश कर दिया जाओ thank you so much my honor अच्छा पल्लवी यू हैव बीन अ फ्रेंड टू मी तो आपणकर गोटे बिजनेस अच्छी मु जानिया पई पाइली कि एबे रिसेंटली लॉन्च करछंती तो आमे जतबेले रज कथा होछु माने वुमनहुड कथा होछु जे वुमनहुड टा आस्ते आस्ते कोन होछि ना गोटे कर्स पाल्टी गलानी हमर मदर अर्थ पई की तो जेमती मु इंट्रोडक्शन रे कहिली कि किछि जन एंटरप्रेन्योर्स आसुछंती ए सब प्रॉब्लम्स रो सॉल्यूशन नै कि माने सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नै कि तो आपण भी से भितरु जणे तो आपण कहंतु कि एमती किछि गोटे सॉल्यूशन क्रिएट करिया पई कि आपण मुंडे रे आइडिया टा प्रथमे आसी लागे तो मते कहंतु कि मु जोटा एबे कहिली yes कि मदर अर्थ रो गोटे बहुत बड़ इश्यू को आपण रिजॉल्व करछन yes झियो मानकर जो प्यूबर्टी पीरियड्स रे जहा सब होउछि right ताकू ने कि जो प्रॉब्लम फेस करूछि हमर एनवायरनमेंट right ताकू आपण एबे रिजॉल्व करिया पई चेष्टा करछन right केमिति so ଆମେ କରୁଛୁ reusable period panties which can be used up to 2 years ଆଉ ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ରହୁଛି କି ପ୍ୟାଡ୍ସ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ reusable period panty 2 years ଯାଏଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ so ତାର durability ରହୁଛି and we are using very good textiles so durability is very good 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାଡ୍ସ ନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି
କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାଡ୍ସ 500 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଡିକମ୍ପୋଜ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେବା ହବାକୁ। ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସୋ ଇମାଜିନ୍ ଏବେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଡ୍ସ ଗୁଡା ଡିକମ୍ପୋଜ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମ ୟୁଥରେ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେୟାର ସମୱେयर ଅନ୍ ଦି ଅର୍ଥ ୟୁ ନୋ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉଟା କି ୟୁଥରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ସେଇଟା ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଦଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ହିଁ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛୁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ସର୍କଲ୍ with reusable period panty ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଇଜ୍ କି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ସେଫ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଆପଣ ୱେୟାର କରିଲେ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ୱାଶ୍ କରିଲେ ଡ୍ରାଏ କରିଲେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ର କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଜମା ଫିଲ୍ କରିବେନି that you are having your periods ଆମେ you and I we have grown up wearing sanitary napkins yes you and I we know how difficult it is to keep changing exactly rashes infections এই ସବୁ so ଆମେ କପଡ଼ାର ଏଇଟା ବନେଇଲୁ so that ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ negate କରିଦେଲୁ once we made a reusable period panty ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ padsର wear your panty and go about your day ओके सो इट काइंड ऑफ जो यंग झील मैंने आसुचंती जो माने तांकर पीरियड्स रे आसुचंती इन अ वेरी यंग एज से माने भी बहुत नाइव थांती से माने जानि न थांती कि केमती गोटे प्रॉपर्ली यूसेज करा जाय पारिबो ई सब प्रोडक्ट को तांका पई भी हेक्टिक हे जाय कि बारंबार चेंज करया को पड़े एंड ऑल स्टेन्स हे जाय बहुत सारा इशू से माने भी फेस करंती तो तांका पई भी गोटे माने भलो सॉल्यूशन इजंट इट yes in fact I would say school ro छुआ माने आजिकली एते conscious अछंती they are so conscious that they are coming forward on my website I get questions from very young girls asking me queries about the product छोट छोट queries थाए तांको queries थाए कि periods टा कोण काई की what is it कारण बहुत सारा पीरियड मिथ्स भी अछि exactly so we are trying to break all the myths and taboos around it and we want to create a safe space for girls to be able to speak out when they feel how they feel you know and तमने आपण हेल्प करछन तांको क्वेरीज को रिजॉल्व करिवारे भी मध्य yes आम पाखरे we have a in-house gynecologist so when the girls have some gynac questions or when they have issues with their periods or anything they can reach out to our on our website they can reach out to the gynac and the gynacs can help them and we are trying to create an ecosystem joti jhiyo mane will feel open will feel safe and we have given a listening ear to them so we are hearing their feedbacks and improvising on our company policies procedures and everything so like I said the youth today they are very conscious they know what is right what is wrong and they are very much into preserving the planet for us they are very conscious मैम पीरियड्स इज स्टिल अ टैबू आम कल्चर रे आम देश रे एटा को स्टिल आज पर्यंत लोक माने पीरियड्स विषय रे कथा हवा पई कि लाज फील करंती तो आपण जेते बळे से पीरियड्स रिलेटेड गोटे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करिया पई कि चेष्टा करले तो सेही ड्यूरेशन रे किछि एम्बैरेसमेंट किंबा किछि क्रिटिसिज्म फेस करछंती honestly मु embarrassment तो किछि फेस करिनी but yes criticism face करथिली criticism why because people लोक बुझी पारिलेनी कि आमर प्रोडक्ट गोटे रियूजेबल प्रोडक्ट अछि सो क्रिटिसिज्म सेठी आसिला कि आमको ताकू धोइबा को पड़िबो ताकू मेंटेन करिया को पड़िबो that's where the criticism came from but no embarrassing moments as such I have had a very good team with me we did research and development and all of that in Bangalore so सेटा सबु हला परे आमे टेस्ट करिलु 100टा लेडीज और झियो मानक ऊपर आम प्रोडक्ट and then we went into production so criticism थिला कि आकु धोइबु and use करिबु but then the young girls understand कि आम
जिनस आमे निजे यूज माने यूज करूछु तो आमे निजे को सफा Clean करिया करिवा कथा हाँ. so the young generation is conscious about it Hmm. and they are understanding and that's a good thing because the young children the कि ସେମାନେ ମଦର ଆର୍ଥ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା yes କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି and ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କହିବି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ we have a garden ତ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମମି ଡାକନ୍ତି କାହାକୁ ଟିକେ ଗଛ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ବିକଜ ଓଭରଗ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଥାଏ ତ ମୋ ନିସ୍ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଗଲା କହିଲା I'm ashamed of you ମୋ ମମିକୁ କହିଲା କାହିଁକି because the trees we were chopping off mane upuru अच्छा, trees अच्छा. tike tike so ta se kala mama I feel ashamed what you all are doing to We were trees cutting a cut tree. ha अच्छा. so and she's just 11 you know and ete consciousness achi tankara ki ame kahi ki tree katuchu ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ kahi ki kashta doucho she had so many questions and we go to schools we go to colleges we go to MNCs of women are a little hesitant and they were the ones who actually criticized our product saying that we'll have to clean it but my way of explaining to them was it is our mess we should clean our mess you know it's our body it's a part of us तो आम जिनस निजको सफा करिया को कहीं खराब लागुची आमे नाको जेमती सफा करूछु छेप पकाउछु रास्तारे आमको खराब लागुनी बट पैड और पीरियड रिलेटेड समथिंग खराब लागी जाउची माने that is one thing that older girls need to understand and younger generation तो मते किछि माने they were younger very generation ମାନେ ବେଶୀ welcoming ଅଛି बेसी वेलकमिंग अछंती because they understand and ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ମୋ niece ମତେ କହିଲା mama भाई mama you तो will maybe die in another 20-30 years what about me so you know okay so, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି earth କୁ right yes and schools they are having lots of you know awareness programs around tree plantations, around climate change, around air pollution, the different kinds of pollutions that we are facing today. So तांको पढ़ा होची ता so they are very conscious. even garbage dump ପାଇଁ କି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଶ୍ୟୁ Yes. ହୋଉଛି ତ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ କନସିୟସ୍ ହୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ଗାର୍ବେଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରିୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି पेपर्स yes ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି yes ଛୁଆ ମାନେ especially ବହୁତ conscious ହେଇଗଲେଣି and that's a good change and I also see boys asking us questions many a times can my mama use it अच्छा can my sister use it so when they come across our website also we've had boys also who've come forward and asked us questions and ame tanku reply deichu and they have gone back you know with a product thing actually କାହିଁକି ନା Yes. ସେ awareness ଟା both side ରୁ ବି ହବା କଥା so boys girls both are amazing right now the awareness that they have the education that they are going through the exposure that they have they get through online YouTube and so many other things the exposure amo time re nathila so ame jani bi nathilu ki we are polluting the earth ette time ru ame ki jani bi nathilu right but slowly jemti sustainable life towards school products asila different life ko ame mane sustainable life pataku gallu that's where we realized कि यही सब भूल होची periods भी actually मैम देखिବାକୁ गले last 20 years ही तो माने surface को आसीची अब एते माने widely use होची exactly तो ता पूर्वରୁ भी तो लोगों को जଣା ही नथिला कि product माने bad impact भी एते massive हेई परिबो काहे कि ना मोर मन्ने अछि back in 80s I remember गोटिए माने कंपनी थिला Carefree करिकी and से गोटिए कंपनी माने 80s रे थिला 90s रे another 2-3 companies popped up by the time 2000 hit and when I went to Bangalore for my further education in 2001 and when I used to go to buy these sanitary napkins in supermarkets like there were huge you know stalls full of so many brands बहुत सारा brands थे and by the time 2013-14 touch करला तो abroad माने exported products भी आसिल गला market रे
but at the end of the day it is a sanitary napkin and it takes 500 years to decompose. ନିଶ୍ଚୟ So ତା ସେଇଟା ହାର୍ମଫୁଲ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟ କେବେ ଟାକୁ ତ ଆମେ ଭୁଲି କେବେ ବି ପାରିବାନି ଏରାଡିକେଟ କରି ହିଁ ହବନି ନା. So that is where the light bulb moment ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା କି we should ସେଇଟା ହିଁ create. ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆପଣ ଭାବିଲେ କେମିତି କି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ବିଜନେସରେ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବି Way back in 2017 ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଙ୍ଗାପୁର. So ସେଇଠି ଆମେ ଗଲୁ ଯେବେ first 2-3 days we stayed in Singapore. We were staying in hotels and we were going out and we were doing sightseeing and everything. ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ଗଲି we found dustbins full of sanitary napkins, like overflowing, you know. And then ଆମର ଗୋଟେ cruise ବି ଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର 3-day cruise ବି ଥିଲା. So we went to the cruise and you won't believe the first day I went to the swimming pool and I went back to the changing room. The ground, the floor of the bathroom was completely filled with tissues, you know, and tissues that were stained, you know. So and pads also. But this wouldn't जबकि ମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସବୁଠୁ କ୍ଲିନେଷ୍ଟ कंट्री cleanest country, but cruise रे maximum Indians ही थांती. ओके So ଆମ Indians ही ଥିଲେ. Very few foreigners. Indians ही ଥିଲେ. ସବୁଆଡେ Indians ଥିଲେ. And I was seeing it. ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଏରିଆ rooftop ଯୋଉ cruise ର ଥିଲା ଖାଇବା ଏରିଆ, the bathroom used to get spoiled in less than half an hour. अच्छा The people were cleaning it regularly, especially during the evenings because everybody would go to the deck and chill out in the evenings. So ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି that this is too much of a problem and I was just thinking କି ମାନେ what will they do with ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନେଇକି କୋଉଠି ତଳେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସିରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, you know. That puzzled me for a very long time. And then it so happened that in 2020, just before the lockdown, I met a friend of mine who was working for an NGO in Chennai. So I had spoken to him briefly about this incident. So he told me, I have a product which you will like. ओके So he got me one of those pads. He got me, in fact, a pack of it. 5ଟା reusable କପଡ଼ାର pads ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲା. And he said, you know, Pallavi, ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ NGO ଅଛୁ, there is a organization who's making these. And then I went to meet them. ओके And I wanted to understand, I wanted to see their workshop, I wanted to see their factory, how they do it, what they do. And it was nice. It was a very, very enlightening experience. ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଖି ଲାଗିଲା କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଏବେ Yes. ମଦର ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ Yes. ଏଇ It can ପର୍ଟିକୁଲାର be ପ୍ରଡକ୍ଟଟା solved. ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ. And then ମୁଁ ସେଇ 5ଟା ଯୋଉ pieces ମୋ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଦେଇଥିଲା, I used it. When I used it, problem କ'ଣ ହଉଥିଲା, when I was walking, ସେ padଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ. It will just ride up the panty. କି ମୁଁ ବସିଲେ padଟା ପଛକୁ ପଳଉଥିଲା. ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା. So I decided, ମୁଁ ବସିକି ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି କି ମାମା ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା but ତାର variability ନାହିଁ, ମାନେ comfort ଆସୁନି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହେଁ practical ହଉନି. Now I am someone who loves creating things with my hands. I've always been a creative person. Wherever I can use my hands, I like it. So my mother got a light bulb moment where she said, तू ये जो पैड टाकू पैंटी रे लगेगी स्टिच करदेलु, just stitch କରି ଦେଖିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ତତେ ଲାଗିବ. तो normal regular panty रे ଏଇଟା stitch କରିକି ଦେଖିଲୁ. ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋକା ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା Yes, that was our eureka moment. And I used it after that and it was amazing. It didn't move from its place. The absorption was good. The use of it was good. I didn't feel uncomfortable. I didn't have rashes or infections and all of that. So taku slowly then we started developing the idea. We slowly hired a research and development team in Bangalore.
and we started scouting for textiles that will help us with this product. So R&D ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଡ୍ ମେଟେରିଆଲଟା Yeah. ରିୟୁଜେବଲ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ମେଟେରିଆଲ yeah ସେଟା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ ନା ସେଟା ସେ କେମିତି ପାଇଲେ? ସେ ଗୋଟେ NGO ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଏନଜିଓ ଏଟାକୁ NGO ବନଉଥିଲା na through that NGO used to buy from this one particular person who had a business ତାଙ୍କର business ଥିଲା so they used to buy and give it to these young girls in schools जो and NGO रे colleges. ଯୋଉମାନେ NGOs man through Okay. they used to do that. ଓକେ So that is where the whole thing started. Hmm. Yeah. Hmm. So I think right time re R&D team set करिलु आमे right time रे आमे ethically सबु textile source करलु. I did a lot of research on every textile, especially my base textile. I really wanted it to be as natural as possible. So that's how ନହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି exactly ରହିବ ନା exactly in about a year and a half time we were able to do our R&D, and we had about 4 to 5 prototypes, and then we finally decided that this is going to be our product. These are the final textiles that we are going to use, and we tested it on 100 women and girls. Finally we went for production. ଓକେ ତ କେବେଠୁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି? Production start hala this year, the month of January. So I would say 2025 ta mo pai bahut bhala year ta because I started my dream project. This has been my dream project, ଓକେ and I have worked on this since 2022. So the ଚାରି research and development amaro 2022 re aram hela. ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ? Yes. ଓକେ And then 25 रे आमे month of January रे we launched our ଫାଇନାଲି ଆପଣ first. ଲଞ୍ଚ କଲେ? Yes. ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ କି ତାର କ'ଣ ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି ଅଛି କ'ଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ? Right. Period panty is like a regular panty. ଆପଣ ତାକୁ you can as per your cycle you can buy 2 to 3 pieces. ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା variants ରହୁଛି. ଗୋଟେ soft wave which is the 4 layer period panty, and another one is a max wave which is the 5 layer one that is for heavy flow, and the 4 layer one, the soft wave, is for a light flow. So in dita variations as per your cycle you can pick up 2 to 3 pieces, and it will cost you much less than the sanitary napkins. Per year we spend about Really? 20 yeah per year ame almost 2400 rupees kharcho karu pads re on sanitary napkins? on sanitary napkins. Oh God. ଦି ବର୍ଷରେ almost 5000 rupees ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ Yes. କରୁ, and ultimately କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଫପାଡୁଛୁ, ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ବି ଖରାପ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦିଟା କି ତିନିଟା ରିୟୁଜେବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଟି କିଣିବେ ସେଟା 2500ରୁ 2500 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। So it is an economical option as well, not just environmental sustainable but also economical. So that is important as well. ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ R&D ଚାଲିଥିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ 100 ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ Yes. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। Yes. ତ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲା, ମାନେ କେତେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା କେତେ ନେଗେଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 5ଟା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବାହାରିଥିଲା। ସୋ 5ଟା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ରେ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆସିଲା। କାହାର ଡ୍ରାଇଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, କାହାର ସୋକିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଅବଜର୍ବେନ୍ସି ନଥିଲା, କାହାର ମାନେ ଫିଟିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ସୋ କିପିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଏତେ ଆମକୁ ମାନେ ମିଳିନି, ବଟ୍ we got a positive response, about 80% positive response हमको मिला. ଓକେ ତାପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି we can launch it, yes, after testing, and 80% positive response I think for a product is pretty good considering it's a sustainable product. ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିୟୁଜେବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଜ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ସାନିଟରୀ ନାପକିନ୍ ତୁଳନାରେ କେତେ ଅଧିକା ଆବଜର୍ପସନ୍ ଦେଉଛି କିମ୍ବା କେତେ ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଜର୍ପସନ୍ଟାକୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରୁଛି? Right. ଆପଣଙ୍କ flow ଉପରେ depend କରେ, but you can wear the reusable period panty up to 12 hours, 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ Okay. without any Comfortably. comfortably, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି,
absorbency बहुत भलो अच्छी because हमारा base layer टा जोटा अच्छी that is micromodal. Micromodal is a natural fiber and the absorbency compared to organic cotton and cotton is 6 times more. अच्छा During our research, ame jota find out करलू that's how we chose micromodal to be our base fabric because of the very good absorbency, because it is a natural fiber. तार production भी जोटा you होची micromodal production, it is a closed loop process, meaning किछि भी solvents बाहर environment को जाएनी, सेटा composite और reuse हुए. ओके So से हिसाब रे micromodal turned out to be a very good textile for us. ଏଟା ସେଫ୍ ମଧ୍ୟ Safe भी ଆଉ sanitary Itching napkin କିମ୍ବା କିଛି ନାହିଁ। ରିଆକ୍ସନ ସେମିତି କିଛି it's na it's a very breathable soft textile. ଆପଣ feel ବି କରିବେନି କି you know you're wearing something, it's that breathable and that light. ଆଚ୍ଛା So ଆପଣ ଜମା feel କରିପାରିବେନି that there's something constraining you like a pad does, right? And pad ରେ ଆପଣ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା change କରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ rashes change ବି କରିବାର ହେଇଯାଏ, ହଁ attacks. rashes हुए, infections हुए, irritation, sitting, getting up, just even sitting normally on a chair is a pain. ଆପଣ move କରୁଥିବେ, shift କରୁଥିବେ the whole time trying to adjust yourself, right? So that happens sanitary napkin रे सेटा हुए. And बहुत माने negatives अच्छी sanitary napkin रो जोटा ଆମେ fight करी परलु with reusable period panty और लोको बुझिले भी कि reusable टा better रहुची than disposable. otherwise it is healthy Yes, it is healthy because it doesn't have any chemicals or it doesn't have any negative about it. It's a natural kapda. natural product Natural ଆପଣଙ୍କ health product. ପାଇଁ କି ବି skin And ପାଇଁ ବି micromodal is a complete natural fiber, 100% biodegradable, not like cotton and other textiles. ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଠି 7,800 tons kilotons ହୁଁ of clothes ଆମର landfills ରେ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ. So that is where we said ଆମେ regular କପଡ଼ା cotton କି organic cotton କି polyester କି କିଛି ଆମେ use କରିବୁନି, ଆମେ natural use କରିବୁ ଯୋଉଟା can go back, ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି decompose ଜଲ୍ଦି decompose ହେଇଯିବ ତ ହେଇଯିବ. ଏଇ ଯୋଉ Yes. product ଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ decompose ହବା ପାଇଁ କି Micromodal takes less than 24 months to decompose. ଓକେ Yes. ତ ମାନେ comparison Comparison to sanitary napkins napkins. यार डिकम्पोजिशन पीरियड टा बहुत लेस बहुत less ଅଛି. Plus ଆମେ partner କରିଛୁ with recycling companies. So if a customer has bought panties from us and after 2 years when they want to buy new panties, they can come back, they can send those old panties to us. We have partnered with ମାନେ ଗୋଟେ recycling unit ସାଙ୍ଗରେ, तो ସେମାନେ micromodal को अलगा करी बाकी textile अलगा करी in a ethical way ताकू recycle करिबे. अच्छा So तो सेटा आपण फ्री ऑफ complete कॉस्ट करछन free of cost. We are in fact झियो माने जे हमको who will send back their used reusable period panties, we'll give them a discount also for the next अच्छा. purchase. ओके And we want to make sure कि एटा गोटे circular design follow करूची starting from production to this. डिकम्पोजिशन Yes, we are taking care of everything. अच्छा So that's दैट्स एक्चुअली गुड Yes. एंड रिस्पांसिबल yes, we want to be the company that practices the best practices in terms of sustainability also and in terms of our product also. मैम ଆମେ ମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଜନେସ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ମେଲ୍ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବିଜନେସ୍ ବିଙ୍ଗ ଅ ୱୁମନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ମାନେ male dominated society thila, so that was never a problem for me. Men have in fact helped me out a lot, but maximum criticizing no support jaku kuanti seta mu problem face karli with women. Really? So yes, so there were That many. is so sad. It is very sad. I see men helping each other out, men helping other women out also. But there are some people, there are some, organizations, I would also say, they will pull you back.
So it's just your grace and your grit and determination that can take you forward, and not listen to these criticisms and these backlashes or anyone pulling you behind. तो ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଆପଣ gracefully ମାନେ face କଲେ ସେ yes situation? ସବୁ situation को ମୁଁ gracefully face करे, and I try to smile and I try to handle it in the best way possible. I am someone who is more of a solver, so I don't like creating chaos. I would rather solve a problem than create chaos for attention or whatever. Great. We women who are जो माने broad mindset थाए किंबा जो मानकर growing mindset थाए ना Yes. से माने problem creators न होते ना. they are problem solvers. Yes. और सेटा ही सेमानको heights को नेकी पहुंचे. Yes. And I fully respect you for that. Thank you that so you much. came out gracefully out of that Thank situation. you. Thank And I do the same as well. Yes. We should, because there's no point. There's no point. जे आपनको तळे पकाउछंती तांकर मे बी माइंडसेट टा ही सेमिति अछि कि तांको बिजनेस एते भलो नाही कि तांको प्रोडक्ट एते भलो नाही. They are not confident maybe about their own selves. That is where it reflects, So Actually जे निजे सेल्फ कॉन्शियस किंबा सेल्फ डाउट भीतर अछि ना हाँ से सिए भी अन्य ट्राई करी लोगों कि को अन्य को भी से सेल्फ डाउट रे पकेबो पकेइबे. काहे से माने कॉन्फिडेंट न exactly. Yes. actually it is not about you, it is about themselves. So I always take it like that, and always with grace and grit कि ମୁଁ ଏଟା କରିବି, ମୋର କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କରିବି. So that has been my aim in life. that is your striving force. Yes, that's my striving force. तो मैम आपण ऑलरेडी गोटे सस्टेनेबल प्रोडक्ट ऊपर काम करछंती तो आपणको हिसाब रे सस्टेनेबिलिटी माने कोन? Sustainability, according to me, is living a life where you're using products and you're making sure कि जो मु यूज करिवा परे तार डिस्पोजेबल गोटे राइट वे रे होउची. तो मु जेबे सस्टेनेबल लाइफ टुवर्ड्स को गली, I started using steel रो bottles so that मते प्लास्टिक बॉटल किनिया को पड़िबनी मार्केट रे. ମୁଁ bamboo brush କିଣିଲି because that was available. ମୋର plastic brush ରୁ friction ହେଇକି hair loss ହଉଥିଲା. With the bamboo brush, the hair loss is not there. It's made out of bamboo and wood. Slowly एमती गोटे जिनस मु adapt करली. धीरे चेंज कर. धीरे I adapted lifestyle को. मु bamboo रो toothbrush भी use करे, ता combs भी use करे. So when I started using sustainable products, I realized करली कि एटा गोटे slow process अछि, and slowly आमे sustainable life को मु जाउछि. My product helped me because I could reduce my carbon footprint through not using sanitary napkins. So leading a sustainable life is a little expensive, I would say. कहीं ना मार्जिन्स माने सैनिटरी नैपकिन रे बहुत कम पैसा यूज हुए बट बहुत भलो मार्जिन रे बिक्री हुए. बट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रे आमे बहुत भलो जिंस यूज करू आम प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम थाए. हाउ वी हैव ट्राइड टू मेक इट डिफरेंट. तो सेटा केमती माने प्रॉफिटेबिलिटी जदी आपन कोचनी कम अछि तो सेही गैप टाको आपन केमती भरिया पे चेष्टा करछंती कारण बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स. यस. So that gap is coming, it's closing on its own because people are leaning towards sustainable life. They don't mind paying a little bit more. से माने hesitate करू नांती कि आमे जदी टिके बेसी पैसा देकी भलो जिंसटा नबु आ जोटा आम हेल्थ पई भी भलो. सैनिटरी नैपकिन्स आम हेल्थ पई भलो नुह, आम प्लानेट पई भलो नुह. So it is reusable period पैंटीटा बहुत आडू आमको काम दउछि. तमने अपन कोचंती कि जदी नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टा जदी बढ़ी जाउछि yes, यूजर नंबर users बढ़िबो our business will pick up. बिजनेस टा गैप टा जो प्रॉफिटेबिलिटी टा कम आछि. yes, सेठी आपनकर प्रोडक्शन मु इंक्रीज करिबि जेबे जेते अवेयरनेस बढ़िबो लोको जानिबे किनिबे तो that is how numbers रे ही we will be able to actually grow and become profitable.
And to be very honest, Lopa, I'm not looking at profits right now. It is a business, yes. It is giving me money to be able to lead a lifestyle that I want to. But at the same time, I will not do anything that will compromise, the sustainability factor of my life. तो ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ compromise କରିବିନି। Pallavi, I will also tell you the same thing कि मैंने आमे जेतेबेले स्टार्ट कलो पॉडकास्ट बहुत सारा कमेंट्स भी आसिला कि मैम आपण एते साफ सुथरा कंटेंट जदी बनेबे बेसी लोक देखिबेनी हाँ तो आमे कहलु ता माने कोन आमे गंदगी भी फैलेइबा ना जदि माने बहुत कम लोक देखिबे ता माने नहीं जे आमे समस्त मिसी के 2 जण 4 जण लोक गंदगी फैलौछन तो आमे माने भी गंदगी ही फैलेइबा No, that's not how we दैट्स should नॉट be. वी डू Yeah. मैम आपण जो प्रोडक्ट को आणुछंती को प्लेटफॉर्म यूज करछंती सेल करिया पई आउ को रीजन रे एटा को बेसी एक्सेप्टेंस मिलला आमे अबिका फर्स्ट प्रोडक्शन करिछु and we've done 2 shows up till now and we've got भलो response मिलिछि आमे slowly in the following weeks आमे online sales आरंभ करिवु so आमा website अछि it is www.ecoboon.in Sethere you will be able to order our reusable period panties and we'll ship it to you. So far, my product has been a hit with young girls ओके who are very conscious, like we spoke earlier, and semane तांको सांग मानू कहउछंती तांको सांग माने मते फोन करंती they give me their size and I zepto it to them. They give me their address, I send it to them. ओके So as of now I'm eya korchu, but in a very less time, in 2 to 3 weeks we will start online sales as well. तो पल्लवी एनवायरनमेंट पई कि आपण एते किछि करूछंती इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी ताको गोटे रूप देबा पई चेष्टा करछंती तो ए जो जर्नी रे आपण को फैमिली सपोर्ट मिलुछि बहुत tremendous family support. I am actually a Gujarati. We hail from Kutch, Madhapur, and but moro ancestors 1850 re Odisha asthile. So me and my brother, I'm a 7th generation of entrepreneurs in Odisha achu. So family support achi, and my mother is very the business supportive. is in your veins huh I am not in your hoping blood so. in your veins I'm hoping. My mother is very, very supportive. She always wanted me to be financially independent. She always made sure that I do everything myself. And I'm also a very independent kind of a person. Because very soon, early on in life, I had gone to study in Bangalore. And I was living there for almost 15 years all alone, managing everything on my own. So I learnt a lot of things in those 15 years. How to work, how to manage, how to live, how to interact, everything. So ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ that I come from a good family and I have their support and now doing my business which is picking up on its own and I'm happy with how life has turned out right now. ओके तो पल्लवी आपण सहित कथा है कि मते बहुत भल लागिला आपण जो सब्जेक्ट ऊपर एबे रिसर्च करिकी तापर गोटे प्रोडक्ट ऊपर भी आसी गलेनी सेटा भी माने हमर एनवायरनमेंटल फ्रेंडली अछि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करूची सेटा भी आहुरी गोटे बहुत माने खुशी रख जिंस आ रज परिका ओकेजन रे आमे आपन सहित आज कथा ही पारछु ताठू बड़ आ किछि हे परिबोनी Thank you. ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା. Thank you, Lopa. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम आउ मु सबु दर्शक मानक भी अनुरोध करिबी कि केवल मु इकोबून विषय कहूनी लेट अस ट्राई टू यूज ऑल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू ब्रश हे गला बैम्बू कोम्ब हे गला जेतिक सस्टेनेबल प्रोडक्ट अछि जोटा कि हम एनवायरनमेंट को खराब करिवोनी ताकि हम फ्यूचर जेनरेशन गोटे क्लीन एनवायरनमेंट पाई परिबे तांकर सस्टेनेबिलिटी पई की धन्यवाद